हाय सांग मैंने आज हूँ डिसेम्बर 25 आज हूँ बड़ दिन आम मैंने समस्त जाचे बड़ दिन हिसाब से आम ओडिशा रे प्राय एटा मनई था आईटा हूँ मैरी क्रिसमस जन्मदिन तेणु आज यही अवसर में आज आस देखा आम पाकशाला बगीचार आम कौन कौन लगेचे डिसेम्बर 25 आम पाकशाला बगीचार कौन कौन सब अच्छी से विषय आज जाना आम पाकशाला बगीचा ये आम कर साधारणतः आम पाकशाला बगीचा यदि करुचे आम जाचे आधे आम विष विशेष दौने सार दौने आईटा ऑर्गेनिक बेस आम करुचे तेणु आमको आम आमर स्वास्थ्य भलपाई आम पाकशाला बगीचा निहाती आवश्यकता रही तेणु पाकशाला बगीचा यदि आम करुचे ताहले आम कौन हम ना आम सुस्थ रहा सांगे सांगे आमर परिवेश को सुस्थ रखिपर आमर जहाँ खाऊे जाने भल बोलिकी यहाँ को आम जापर तेणु आसतु देखा आज आम पाकशाला बगीचार कौन कौन रही पाकशाला बगीचार आम यहाँ केते दिन आज को हाराहारी यहाँ आमर 60 दिन है मुझे पाकशाला बगीचाटा आरंभ करी ये पाकशाला बगीचार आम कि आधुनिक प्रणाली जो विभिन्न ज्ञान कौशल उपयोग करें से ज्ञान कौशल भितर आमर गोटे हूँ सोपान पद्धति बा आमर मल्टी टायर सिस्टम कौन ना विभिन्न स्तर रे आम विभिन्न प्रकार ये करें मनकर ये गोटे ड्रिप लाइन लगी ड्रिप लाइन टे आमर ये लंका गछ हो बैगण गछ हो लगी यही पानीटा जो जेहेतु खत सार दिखाई खत लगाई ये पानी गुड़ा धोईकी गले तलकू ये पानीटा जाऊँचे जोटा कि माटी आमर अनेसेसरी नष्ट हो जाए तेणु यहीटा जब आम करुचे यहाँ आम कौन हम ना ये देखो मूला लगी ता तलकू मूला उपड़ा गलापर आम शाग लगी आमर पालंग शाग तेणु ये आम देखा हाराहारी 4टा क्रॉप को गोटे जगार गोटे पानी रे आम व्यवहार करें यही हुड़ाटार आमर 4टा क्रॉप अच्छी सेमती यही हुड़ाटा को जब आप देखिए यहीटा आपण यही हुड़ाटा को जब आप देखुं ये देखो लंका फली सब लंका फली बहुत भल लंका फलुची बहुत बढ़िया लंका है सब लंका संगे संगे आमर बढ़िया धनिया है यहाँ हूँ मल्टीकट धनिया ये मल्टीकट धनिया रे आम पूरा ऑर्गेनिक रे आम कर कौन से आम टी भी सार पड़ी ना विष पड़ी आउ ये हाराहारी तृतीय कटिंग आमर आज आरंभ हो तृतीय कटिंग रे हारा आम पड़ी प्रति कटिंग रे हाराहारी आम 3 ରୁ 4 केजी छोटिया वेट टारू आम 4 केजी धनिया पत्र आम पाऊे आउ खाइबा संगे संगे मो सांग मान भुवनेश्वर आखपाखे जो मैंने सांग मैंने अच्छा मुझे दिए आ बहुत खुशी लगे ये जे यही धनियाटा एत आर बास्ना एत स्वाद आर जड़े धरीदेले जना पड़ जे धनियाटा एत माने ऑर्गेनिक आप देखो ये मल्टीटायर सिस्टम बैगण फली यहाँ बैगण सब कषि होता हूँ VNR 212 यहाँ जोड़ कलमी भेजी बैगण गचर बैगणटा आम लगेचे यहाँ बहुत दिन पर्यटन लास्टिंग करमती आम कैप्सिकम फली ये कैप्सिकम देखुं कैप्सिकम फली आउटी आम पिता शाग किसी रही मूल यार जो रेसिडुआल न्यूट्रिएंट रे पिता शाग बढ़िया रही आज आमर मोर बड़ भाई आसते आज मो बुलायापी सी आज ये पाकशाला बगीचार ये लगी जाइए देखुचे आम जदि आम करुचे आमको मन आत्मसंतोष मिलवा संगे संगे आम जहाँ खाऊे सी बहुत भल रही देखो बीन फला सरीगला बीनटा सरीगला आ गोटे गोटे क्या भाई बीन अच्छी यहाँ सेकेंड फुल आसवा स्टार्ट है आईटा भी सहित 4-5टा क्रॉप पड़ी आमर बीन लगी ताधे एवं लगी पुणी काकुड़ी लगी सागर धनिया लगी भेंडी लगी भेंडीटा गछ लंबा हो धनिया तो तले तेणु धनिया भेंडी काकुड़ीटा माड़ ये देखुं काकुड़ी बढ़िया फूल आसूँ फल आसूँ गोटे गोटे गछ बहुत बढ़िया कषि काकुड़ी कषि आस काकुड़ी फलिया स्टार्ट होगा बीन गुड़ा सब ये गुड़ाए बीन आम रही तोड़ा ही पानी बीन देखुं बढ़िया बीन सब बीन होती आमती आम देखा आज ये आम से बीन रोटा हूँ लंग माने आमर पेनसिल बीन यहाँ ये पेनसिल बीनटा भी बहुत भल फले ये गोटे गोटे गचरे बहुत बढ़िया फले यहाँ लटा जातिर लटा किसम अधा अल्प लटा किसम आईटा पालंग शाग ये गोटे पालंग लगी आउ ता संगे आमर कौन ना आमर कुंजुरी गछ लगी देखो
ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଗଛଟା ଉପରେ ଲଟା ମାଡ଼ିବ, ତା ତଳେ ବିନ୍ ଫଳିଲା, ଆଉ ତା ତଳେ କାକୁଡ଼ି ତଳେ ମାଡ଼ିକି ଫଳିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଆମର ଏ ଖତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଖତ ଲସ୍ ହେଉନି, ଆଉ କି ଲିଚିଂ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଆମର ଟମାଟୋ। ଏ ଟମାଟୋ ଆମର ସାଉ ଭେରାଇଟିର ଟମାଟୋ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିକି ଲଗେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ହାରାହାରି 20-25 କିଲୋ ଟମାଟୋ ହେବ। ଆମେ ଯଦି 5-7ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେବା, ଏ ଗଛ ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋବାଇଲଟା, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତା ତଳେ ଆପଣ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇପଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଲେଇବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେରି ଟମାଟୋ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ଚେରି ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଚେରି ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ସାର ବିହୀନ ଚେରି ଟମାଟୋ ଏଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିରେ କେତେ ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସେମିତି ଫଳୁଥିବ, ପୁରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପାଚିକା ଯାଉଥିବ, ଲମ୍ବା ହେଇକା ଯାଉଥିବ। ଆର ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉପର ଗୁଡ଼ା ପାଚିବ, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ଛୋଟ, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ବଢ଼ିକା ଯିବ। ଏ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲ ଟମାଟୋଟି ଭେରାଇଟିଟି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିଛି ବି ମଧ୍ୟ, ଏଠି ପାଚିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ହେଇଛି ସବୁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଏ ଭେରାଇଟିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟି। ତାପରେ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ସେମିତି ଆମର ଲାଗିଛି କିଛି ଶାଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଟର ଲାଗିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପୋଟଳ ପରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମଟର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି, ଧଳା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଟର ଫୁଲ ଆସିଛି। ଆଉ ମଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ମଟର ଏମିତି ଫଳିଛି, ପୋଟଳ ବି ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ପୋଟଳ ଫଳିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିଯିବା ପାଣି ଟିକେ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ କଖାରୁ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କଖାରୁ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ବୋଇତାଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାକୁ କହୁଛେ। ଏଇ ମଟର ଛୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଛୁଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ବି ଏଠି ଫଳିଛି, ପୋଟଳ ବି ଭଲ ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରା ବୋଲିକି ଭେରାଇଟି, ଏ ଚିତ୍ରା ଭେରାଇଟିର ପୋଟଳ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଫଳିବା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କଲରା ଲାଗିଛି। ଏ କଲରାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖତରୁ ଗଛ 5ଟି ପାଇଥିଲି, ସେଇ ଗଛରୁ ଆଣିକି ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ବଢ଼ିଆ କଲରା ହେଉଛି, ଭଲ 3-4 ଜାତିର କଲରା ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଲରା ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ କଲରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲରା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କଲରା ହେଇଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲରା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଲରା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ 3-4 ଜାତିର କଲରା ସବୁ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଖତରୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ, ଆର ଭେରାଇଟି ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ କ'ଣ ଫଳୁଛି, ଭଲ ଫଳୁଛି କିନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଲଙ୍ଗ ବିନ୍ ବା ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ଲାଗିଛି, ତାପରକୁ ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଦଳୀ ଗଛ, ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 4-5 ଜାତିର ଶାଗ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି। ଧନିଆ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଉଟିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା କୋଶଳା, ଏଇଟା ନାଲି କୋଶଳା, ଏଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ମୋର ଜିଆ ଖତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କରି ଗଛରେ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠି ଏଇ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ ଫଳିକା ଗଲାଣି, ଏପଟେ ଯାଇକି ଫଳିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ଲେଡିର ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଗରେ ସାର ମସଲା କିଛି ଦେଇନି, ଗଛ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଉନି ସାର ମସଲା କିଛି ଦେଉନି, ଯେତିକି ଖତରେ ହୋଇପାରୁଛି, ମୋର ଜିଆ ଖତ ହେଉ ବା ଖତରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଣ୍ଟା ବୋଲିକି ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଫଳେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହୁନି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଆମେ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷ କରେ, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି ଯେ ଚାଷ କରେ ଯିଏରେ, ତାଠାରୁ ଆମର ଖୁସି ଆଉ କିଏରେ, ସେ ଚାଷୀଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଠିକ୍, ଆମର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଲ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କରି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଇସା ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଭ୍ କରିବା, ଆମ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହୁନି, ଆଜି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ହେବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
ନମସ୍କାର।